जदि आप घरे बसी गेम खेली पैसा इनकम करने को चाहूँगी ताहले डाउनलोड करंतु विंजो आप एथिरे बहुत सारा गेम अच्छी जहाँ को खेली आप पैसा इनकम करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी, जल्दी जल्दी डाउनलोड करंतु विंजो आप। यही भिजुआलटी संपूर्ण काल्पनिक एवं मनोरंजन भित्तिक। भाई जदि आपण को भल लागू कि न लागू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करंतु एथिकी आमर प्रार्थना। मुहेली नायक निर्मला मो घंटा दुर्बल। अच्छा बापा मु कौन कहूली कि ये जो हम टोकाटा हबटी तो बड़ा बाबू भाई की आबे टिटन को आम टिटनटा एडिटा केडिटा कहली हां मालुटा चाली गला कोडे कहली अरे ऊपर को ओ नो छोटो बेलू ताको मु बड़ करिया अवश्य पड़िशा घर जसरे धरा धरी करे ता कथा को मार गु। अरे आज जदि मु ताको बा न देबी गां दांडे मु टेकी चली परिबी टी मजा कोन। अरे मुंड इज्जत टेकी चली परिबी टी। अरे झियोटी न खोजले भारी असुविधा तते तो केबेटू कहले मौसा मु तो तुमको दी तीन जगह नहीं गेले आ तमे तो सबुठी नाक टुकुछ हई रे कौन कहले तो पीसी झीर मामू झीर झियारी पुअर झील पाखक नहीं अरे सी ता घरे दउची मते दीटा आलू चप पुणी पानी पाउछु एई घरे मो जी मो पुओ को बाहर करबी हट बा न हेले नाही मौसा और जो दूर संपर्क संजुनानी झियो हां तार को खराब थिला सेति को बे मना कलो संजुनानी कथा कहू अरे जे टंकी के रस्ता पैकेट गुली ने ठंडा कर सी कोन मो घर को जाउत के तुम हां अरे तत थरे कहली मोर जौतुक वाला बहु दरकार जौतुक वाला को बो कहलु जौतुक वाला बहु दरकार। हां अरे मो पुर कोथरे कोन खराब गुण अछि सी बेले बेले केते बेले मद टिके दुकुदा टिके बीड़ी टिके अरे सिगरेट टिके अरे गंजे भी बेले बेले टाणी दिए अरे एगुरा कोन खराब जिनिस तू कोन खाउ ना कहीं से कंदर्प मुह देखाऊच हाँ झील गोटे देखी पाइलनि खाली से मुहटा को आनिक मुह आगे देखाऊच छी छी मौसा कथारे अछि ना अपेक्षार फल एलआईसी सस्ता सुंदर जीवन बीमा सला झील गोटे खोजी पाने कथाबार्ता कुछ हट गोटे कदली मीडिएटर रही मौसा तू व्हाट्सएप रे फोटो पठे देछि देखुन मौसा देवा बहु गुलियाटा चगलाटा बातलाटा छाताराटा बुझुनी आओ अरे ये क्यों अभद्रामी मु देखु तो व्यवहार मोटा होची कमेंट पास करछु मत अरे मु कोन 16 पैसा टोकी कथा कहूची खुड़ी की आत्मा जाउची उड़ी की हट छाड़ो ता कथा छाड़ अरे छाड़ कोन मु कोन तो माइक ने कुंडे की धरछ हां ओला छाड़ मौसा हां मुटी आसु टिटन पाखरु तमे दी जण कथा दाउ दाउ टिटन छाड़ी भी एकुटिया अछि से कोन करथबो कोन नै मुटे देखि जाउछ हो 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 ताला बाहरी बाटी हां हां अब डेरी नहीं चल हेलो हर भोला बाबा पार कर माल बुली माल धर प्रसाद ए बाबांकर मणिपुरी रेटी कर रगड़ी की कौन मैं बोल रहा हूँ अरे कौन अबे तो बापा कहूची फिटा
କ'ଣ ଗୋଟେ ବାସୁଛି? ହଉ ଚୁପ୍! ଏରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆଣିଥିଲି, ଦେଖିଲୁ କ'ଣ? ହଁ ବାପା ମୁଁ ଆକୁ ହିଁ ବାହାହେବି। ମଉସା ଇଏ ଭଲ ହେଇଛି ଦେଖିବ। ଦେଖିଲୁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି? ଆରେ ମୋ କଥାରେ ମୋ ପୁଅ କ'ଣ ଦୋହରି ଯିବ? ଗୁଗୁଲିଆଟା ଚଗଲାଟା ଧନୁଡ଼ାଟା। ଚୁପା! ଆରେ ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁକି ଆଉ? ବାହାର, ଆମେ ବାହାର ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ତୁ ବି ବାହାରେ, ବାହାର। ସମୁଦି ସମୁଦି କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି, ଆସିଯାଅ। ସମୁଦି 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 ବସ। ଆରେ ଏଟା ଭେଲଜିଆଟା ରେ ଏଟା କ'ଣ ନ କହୁଣୁ ବସି ପଇଲାଣି? ବୁଝିଲା ସମୁଦି, ମୋ ପୁଅର ଗୋଟାଏ ଖରାପ ଗୁଣ ନାହିଁ। ପୁରା ଏକଇର ଗଳା ବିଶିକେଶନ, ପୁରା ଗଢା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଟିଏ। ଆଚ୍ଛା ସମୁଦି ଏଥର ଝିଅକୁ ଡାକୁନ। ବୁଝିଲ ସମୁଦି, ଝିଅ ଆମର ଟିକେ ବାହାରକୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଛି। ସେ ଆସୁଥିବ, ଟିକେ ରୁହ, ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ରୁହ। ଏ ଝିଅ ଆଇଲାଣି ବୋଧେ। ହଁ ଏଇ ଆସିଲା ତ ଆଉ। ଡ୍ୟାଡ୍ ଏମାନେ ସବୁ କିଏ? ଆଉ ବୁଢ଼ାଟା କିଏ? ଆକୁ ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ ଏଟେ। ଆଲୋ ମା, ସିଏ ତୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ। ମା ଏଠି ବହ। ଓହୋ ମା, ସେଇଠି ନୁହଁ, ଏଇଠି ବସ। ଆସ 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 ଆସ। ହଉ ଡ୍ୟାଡ୍ ମୁଁ ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁ ସମୁଦି? ଏଥର ଦବା ନମ୍ବରଟା ଆମେ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦବା ନା କ'ଣ ବଦଳିଲ କି? ଓହୋ ସମୁଦି, ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଥିରେ କେବେ ବି ହେଲେ ହେଳା କରିବିନି। ଓହୋ ସମୁଦି, ଆମ ଜୋଇଁ ପୁଅ କୁଆ ଗଲେ? ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ? ହଁ ପୁଅ ଏଇ ଆସିଲାଣି ତ ଆଉ। ଓ ହେଇଠି ଜୋଇଁ ପୁଅ ଆସିଲେଣି ବୋଧେ ଆଉ। ଓହୋ ଜୋଇଁ ପୁଅ ସିଏ ନୁହଁ, ଇଏ। ଚିକେନ କଷା ବାକି ସୋଡ଼ା ସବୁ ଚିକେନ କଷା ବାକି। ଇଏ କ'ଣ? ଆରେ ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଛୁଆ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁଣି ହାତରେ ଗୋଟେ ମଦ ବୋତଲ ଧରିକି ଆସିଛି। ଇଏ କ'ଣ ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା ହବ? ଆଚ୍ଛା ବାପା ସମୁଦି, ଆପଣ ତ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖିଲେ, ଏଥର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ। ପୁଅ ଝିଅ ଟିକେ ଭିତରେ ବସି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ। ଆଲୋ ମା, ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ନେଇଗଲୁ। ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି। ମଉସା
ଟିକଟନ କ'ଣ ଏତେ ସମୟ ହେଲେ ଗଲାଣି ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କି? ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଆଉଛି। ହଁ ବାପା ଯା ଯା। ଆଚ୍ଛା ଦାଦା ସେ ଦି ଜଣ ଏତେ ସମୟ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲେଣି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆସେ। ଗଲେ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇ ଆସିବ। ଯା ଯାଅ। ସମୁଦି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସୁଛି। ଆରେ ଏତେ ସମୟ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସେ। ଛୁଆଟା ବହୁତ ଲେଟ୍ କଲେଣି। ନାଳୁଆ ବୁଢା ଶଳା ଆସିକି ଯୌତୁକ ମାଗୁଛୁ, ଦଉଛି ଶଳାକୁ ରହ। ମାର ମାର ଏଇଟାକୁ। Oh no!